ବାଲିଅନ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସତ୍ୟଭାମାପୁର ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ କର୍ମଶାଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପର ସଂଖ୍ୟା 62 ଓ 10 ଗୋଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। 10 ଗୋଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ 100 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପିଏଫ୍ଓ प्रज्ञा परमिता जेना, सम्मानीय अतिथि मौसुमी महांती, परिचालना डाएट्र गणशिक्षक भीम महारणा, समस्त सियार शिशिर सार, मुख्य विचारक रूपे प्रसन्न कुमार महापात्र, लक्ष्मीप्रिया मिश्र, शरद कुमार बसंतराय सहयोग और धन्यवाद अर्पण करथिले। बालिअंतरु त्रिनाथ चंद्र साहू रिपोर्ट द के न्यूज 10।